Kami CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah di gereja adalah pada hari Sabtu jam 8 malam dan Ahad pada jam 10 pagi. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Ikuti juga renungan online Mana Sorgawi di media sosial gereja setiap Rabu. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Cornerstone Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua katakan haleluya. Katakan aku menang. Katakan kanan kiri, engkau lebih dari pemenang. Ada amin. Setiap kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Ada amin. Boleh ikuti saya gerakan macam ini. Katakan, aku lebih dari pemenang. I am more than a winner. Sekejap, belum, ikuti sekejap. Aku lebih dari pemenang. Kemudian cakap yes yes 3 kali. Yes yes yes. Say, I am more than a winner, and we are all family in the name of Jesus. Amin, saudara. Amen. Katakan kanan kiri, engkau adalah keluargaku. Say to your left and right, you are my family. Jadi jangan engkau malu-malu. And don't be shy. Haleluya. Oke, pada pagi hari ini ada sebuah kerinduan di hati saya. This morning, I have a great mission in my heart. Sebuah kerinduan untuk kita mengalami sebuah terobosan. There's something that I want to say. Terobosan. Breakthrough. Breakthrough. Yes, katakan terobosan. Say breakthrough. Katakan terobosan. Say breakthrough. Harus terjadi dalam hidupku. Has to be happening in your life. Salam kanan kiri, katakan terobosan. Say to your left and right, breakthrough. Harus terjadi dalam hidupmu. Has to happen in your life. Ada amin. Amen. Bulan ini adalah bulan di mana kita akan belajar mengenai peperangan rohani. This month we will learn how to spiritual warfare. Yes, spiritual warfare. Spiritual warfare. Katakan kanan kiri, kamu siapkah? Then ask to your left and right, are you ready? Siap? Kalau siap katakan yes. Ready, say yes. Saudara, saya sangat rindu kita belajar bersama-sama. I want us to learn from each other. Ya, saya juga belajar, so saya rindu jemaat Tuhan juga belajar. I've already learned, so I want you guys to learn as well. Karena setiap kita belum ada yang sempurna. Because each one of us is not perfect yet, Tetapi kita sedang menuju kesempurnaan. but we are on our way to perfection. Jadi kita harus belajar. So we have to learn. Katakan amin. Say it again. Mari buka Alkitab saudara. Dalam Efesus Open the 6. Bible.
Ya, Efesus Ephesians 6 ayat 12 hingga 13. chapter 6 verse 12 until 13. Ya, ada juga di slide. Mari kita akan baca bersama-sama dengan kuat. 2, 3. Karena melawan sebab itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang dan tetap sesudah kamu. Saudara, ini adalah pesan Paulus. Brothers and sisters, this is the message from Peter. Dan Paul. pesan Paulus yang sangat serius Message from Paul that is serious bagi seluruh orang percaya. to all who believes. Semenjak saudara dan saya percaya kepada Yesus, Since brothers and sisters and me believe in Jesus, suka tidak suka, feel like it or not, kita itu pindah posisi. we all change position. Kalau dulu kita kawannya musuh yaitu iblis, If back then we were friends with the enemy named demon, tapi sekarang but now, suka tidak suka, feel like it or not, saudara musuhnya iblis. your enemy is the demon. Katakan amin. Say amen. Amin. Ya, jangan happy kalau saudara, aduh, ternyata saya musuh. Wah, ini bahaya juga ya. Don't be happy if your enemy is a demon. That's Yeah. very dangerous. Ya, kita harus sadar bahwa musuh kita itu iblis. We have to be aware that our enemy Katakan is amin. Say amen. Musuh kita itu, Paulus berkata, adalah bukan melawan darah dan daging. Our enemy is not what Paul described. We're fighting against flesh. Saya yakin ayat ini adalah ayat yang sudah sangat biasa kita dengar. Sorry. Sudah biasa kita dengar. It's not as usual that we hear. Ya, very familiar. Ya. Jadi sudah biasa kita dengar ayat ini, betul? It's very usual to hear these words. Tapi kalau kita menghadapi peperangan, seringkali kita lupa ayat ini. If we face war, we already familiar with this word. Seringkali ketika kita perang, saudara perang, Sometimes when we fight, saudara menghadapi suami, ya suami itu yang saudara hadapi. we fight our husband and we face. Kalau saudara hadapi istri, ya istri itu yang saudara hadapi. We face a wife, then we're facing our wife. Tapi sebetulnya Alkitab berkata, perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. But the Bible said our fight is not flesh and blood. Katakan amin. Amen. Ya, katakan kanan kiri, jangan lupa. He said to you left and right, do not forget. Jangan lupa, amin. Don't forget. Karena peperangan kita akan seringkali terjadi selepas engkau keluar dari pintu gereja. Haleluya. Haleluya. Ya, peperangan yang sesungguhnya seringkali di luar pintu gereja. Our fight is outside the church. Pastor, di dalam gereja pun banyak banyak juga. Tetapi seringkali di luar. Pastor, our fight is also in the church, but Yeah. most of the time it's outside the church. Ya, Anda yang yakin senyum-senyum lah. Ya, tak nampak pastor pakai mask ya. Saudara, saya mau berkata, tapi itulah kita manusia. Sekali lagi izinkan agar kita dalam bulan ini, saya berdoa. Waktu saya mempersiapkan ini, When I prepared this, saya tahu ini bukan hal yang mudah. I know that this is not an easy thing. Kenapa? Karena Tuhan mau mata rohani setiap saudara, mata batinnya saudara harus terbuka. Because our Lord wants our eyes to be open and also our spiritual eyes to be open. Dan ketika mata rohmu, mata jiwamu terbuka, itu adalah awal sebetulnya iblis akan begitu sangat takut karena dia sadar engkau sudah bangun dari tidur. Because when our eyes are open, that is the beginning Hallelujah. when the devil knows. Haleluya. Haleluya. Siapa yang paham cakap amin. Say amen.
Karena manusia kita itu tanpa kita sadari terlalu banyak selaput demi selaput, lapis demi selapis yang menutup mata roh kita. As a human, we have a lot of blockage in our eyes. Ya. Nah, izinkan saya rindu untuk ayat 13, perhatikan. Sebab itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Harus pakai perlengkapan senjata. Tujuannya apa? Supaya, baca seterusnya. Supaya kamu dapat melakukan perlawanan. Orang berlawan dengan iblis boleh? Mungkin banyak boleh. Tetapi jangan lupa, dan kalau habis Anda berlawan, Anda persoalannya bisa tetap berdiri atau Anda tumbang. After you fight, can you ask yourself, can you stand up or can you fall? Are you gonna fall down? Jadi jangan pernah sepelekan selengkap senjata Allah. So always be prepared. Amin. Amen. Sebelum kita masuk, hari ini minggu pertama kita pembelajaran. Saya rindu Anda belajar. Ada level peperangan rohani. So this is the first week, and I want you guys to understand there's levels in spiritual warfare. Yang pertama, The first, perlawanan kita melawan daging. the fight of the flesh. Katakan daging. Say flesh. Kedua, Number two, level kedua melawan dunia. the fight with the world. Ketiga, melawan The iblis. fight with the demons. Sekarang kita akan masuk yang bagian step by step ya. Step pertama, The first step, saudara nggak usah jauh-jauh lawan iblis duluan. Nomor satu, ketika engkau sudah menjadi milik Yesus, after you become Jesus' child, menerima Yesus secara pribadi, accept Jesus, kita manusia berdosa, we are the sinful human, dan kita harus mengadakan peperangan yang pertama, daging kita. so we have to fight our first battle, which is our flesh. Ada amin? Siapa yang kau baru dibaptis, Whoever who just got baptized, yang baru terima Yesus, who just received Jesus, dan engkau rasa ada yang namanya peperangan, hari-hari peperang. and you feel like every day is a battle, Karena memang tidak bisa dipungkiri, because every day setiap hari kita harus melawan juga daging kita. every day we have to fight our flesh. Daging kita, salah satu pintu yang sangat penting, hati-hati. Next, jaga hati. Take care of your heart. Katakan jaga hati. Take care of your heart. Jaga hati bro. Guard Jaga your hati heart, bro. sister. Amin. Jaga hati. Amin. Amen. Di mana-mana, dalam keluarga, dalam gereja, di mall, jaga hati. Di jalan, jaga hati. In the streets, take care of your heart. Amin. Amin. Satu kali saya pernah drive, saudara. One time I was driving, Ya, tiba-tiba suddenly kereta di depan saya itu slownya luar the biasa. car in front of me is very slow, Dan saya memburu masa. and I was catching time. Dan saya tengok itu jalan kecepatan bukan seslow seperti itu. And I look at the road; it's not that slow. Kadang-kadang saya dengan suami berbeda. Suami saya lebih sangat sabar di jalan. Me and my husband is totally different people. My husband is very Saya patient. mengaku di hadapan Tuhan. Saya sering terjabar di jalan. I confess to the Lord that it's very challenging for me in the road. Jadi kadang ada kedagingan saya, katlah. My flesh say cut. Kemudian saya coba cut, saudara. Saya maaf, inilah daging ya. So I tried to cut. Kemudian saya tengok, saya intip drivernya. Ini orang tua kah, orang muda? So I look at the driver. Is it the old man or is it young man? Ternyata waktu saya tengok, uncle tua sangat, drive slowly. Saya bilang, ampuni darah Yesus, ampuni. When I look, it's an old man. So I said, blood of Christ, forgive me, Lord. Katakan jaga hati. Take care of your heart. Kedua, apa yang dijaga? Number two, Jaga pikiran. guard your mind. Saya harap gambar ini memberikan gambaran lebih jelas tanpa kita sadari. Tapi harus sadar ya, peperangan itu sering dalam pikiran. I hope this picture can represent clearly Ya, peperangan dalam pikiran. the spiritual mind warfare. Ya, seringkali engkau itu dibawa mendengar sebuah bisikan ke Tuhan,
kekudusan yang baik. Sometimes we hear the whisper of God, the whisper from the Holy Spirit. Tetapi tidak juga, sangat-sangat sedikit, berkata apa? Sering kita pasti dengar godaan yang membuat kita menuju kepada kejahatan. But we also hear the bad things, the whisper from the bad things as well. Ada artikel berkata, next, sesungguhnya, kita baca jom sama-sama. Sesungguhnya musuh terbesar adalah The biggest enemy is within ourselves. katakan kanan kiri. Ternyata musuhmu itu dirimu loh. Say to your left and right that the enemy is actually in you. Haleluya. Hallelujah. Saya juga, ya. Me too. Jadi musuh terbesar yang seringkali tanpa kita sadari diri kita sendiri. Betul? Contoh, bangun pagi. Siapa bangun pagi Anda masih perlu alarm? So who here wakes up in the morning and still need alarm clock? Di set ya. Aku mau cinta Yesus. Aku harus doa pagi-pagi jam 5. I want to love God, so I have to wake up early in the morning, 5 o'clock. Saya sediakan alarm jam 5 pasti bangun. I prepare the alarm at 5 o'clock. I have to wake up. Saudara letak di samping saudara. I put that at the right side. Anda mau tidur sudah doa juga. You already pray. Kemudian Anda tidur nyenyak, Tuhan menyertaiku. And then I slept and Jesus. Kemudian alarm itu sangat setia, tepat pukul 5 berbunyi. Rang. Apa respon kita seringkali? What is our response? Pagi-pagi bising, bab. Early in the morning. Saya mau tanya, yang membuat bab itu siapa? Iblis kah? So I asked, who's the person who smashed the alarm? Tangan siapa yang menutup alarm? Whose hand? Tanya jiranmu, tanya dulu. Siapa yang sering tutup alarmmu? Ha? Ask your neighbor. Tangan siapa? Whose hand? Pagi-pagi buat bising, gitu ya. And in the morning making a lot of noises. Tanpa alarm, Anda sadari alarm yang tak ada hati. Seandainya dia ada hati, dia akan berkata, "Weh!" Alarm doesn't have heart. Ya, saudara paham? Musuh yang terbesar seringkali siapa? Dan seringkali godaan terjadi, dosa terjadi diawali karena apa? Next, mari baca Yakobus 1. So usually the influence from the devil usually happen Ya, in John ya. chapter 1 verse 14. Yakobus, ya. James. Oke, Yakobus 1 ayat 14. Kita baca dengan kuat 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan. Saudara, firman ini jelas berkata, tiap orang dicobai oleh keinginan diri sendiri. Usually we've been influenced from our own needs. Ya, dia itu tanpa sadari dia itu ada keinginan dari diri sendiri, kemudian diseret, kemudian dipikat. We have our personal need and usually it's been dragged by. Ya, kemudian lepas dipikat, kalau dia tidak dibuahi, after being attracted and being dragged, dia tidak dosa. he cannot be sin. Tapi ketika keinginan itu dibuahi, But if the need has been fruitful, keinginan itu dibuahi bermaksud apa? it means Bermaksud keinginan itu dilakukan. It means the need is being done. Ada action. There's an action Itulah yang melahirkan dosa. that has been give birth to sin. Apa maksudnya, Pastor?
What is the meaning, Pastor? Satu kali ketika Daud semuanya pergi berperang, masih ingat saya pernah share. One time David goes to war. Raja-raja biasa awal tahun harus pergi berperang. All the kings have to go to the war that year. Tapi hari itu Daud tidak pergi berperang. But at that day, David didn't go to war. Dia jalan-jalan di atas sotoh kerajaannya. He walked around in his courtyard. Saya yakin dia tahu itu jam-jam perempuan mandi. I'm very sure at that time it was all the girls showering. Dan tiba-tiba matanya shit macam ini. And then suddenly his eyes focused on one thing. Ada godaan. There was an influence. Wow. Wow. Siapa yang pernah menikmati keindahan dunia, engkau berkata, wow. Whoever here been pushed by the worldly desire, you say wow. Saudara, dosa nggak mata kita dipakai melihat keindahan dunia? Is it sin that our eyes been pushed to the worldly desire? Tidak. Amin. Wow. Bilang wow. Say wow. Wow. Macam nggak yakin saudara, nggak ada yang indah di sini. I don't confidence. There's Nah, beauty in here. dia melihat keindahan dan bilang wow. He saw the beauty and he said wow. Perempuan cantik. Beautiful woman. Dia dosa tak waktu dia lihat? Is it a sinful when he saw that? Nggak salah, ya kan? It's nothing wrong. Tapi waktu dia wow, But when he said wow, dia lihat itu, he saw, dia ingini. he wants it. Alkitab berkata, keinginan dibuahi. The Bible said, what you want will be fruitful. Dia panggil petugas, He called the guards, ambil wanita itu untuk aku. get the girl for me. Dia membuat action demi action, He'll do action after action, tindakan demi tindakan. perform after perform. Keinginannya dibuahi His desire has been fruitful sampai dia harus tanpa dia sadari dosa until he sinned. dan Allah marah. And then God mad. Saudara, saya mau mendorong setiap kita, setiap orang percaya, Brothers and sisters, I push you guys, seluruh orang percaya, so everybody to believe, suka tidak suka, if you like it or not, ketika engkau mau masuk peperangan yang lebih besar, if you enter a spiritual warfare, mari menang dari level pertama dulu, let us win at the first level first. yaitu daging. Yeah, and that is flesh. Ada amin? Amen. Keinginan daging. The flesh desire. Keinginan daging. Hati-hati, katakan keinginan daging. Flesh desire. Be careful. Jaga hati, Guard your heart. jaga pikiran, Guard your mind. ya. Apalagi jaga mata. Guard your eyes. Katakan jaga mata, katakan jiranmu jaga mata. Tell your neighbors, guard your eyes. Mari pelajari, lelaki dan perempuan memiliki perbezaan yang sangat besar. Let us learn that between woman and man we have difference. Ya, saya sering kalau seandainya saya mengajar baik konseling pernikahan, berbicara dalam pernikahan, berpacaran, laki dan perempuan nature-nya sangat berbeza. I always give advice to the marriage, give counseling to the marriage, in the people who are in a relationship, that men and women are different. Ya, amin. Amen. Laki-laki kelemahannya di mana? Man's weakness is Mata. eyes. Ya, katakan laki-laki amin. Say amen, man. Makanya lelaki itu paling suka keindahan. That's why men love beauty. Betul tak? Ya, lelaki suka keindahan. Men love the Wah, ini cantik lah gunungnya, ya, pantainya, sungainya, The river is ya. nice. Ini cantik lah. Percayalah, nice. lelaki paling pandai untuk dalam menilai keindahan. Man is very clever in judging the beauty. Makanya seringkali kekuatannya bisa jadi kelemahannya. So oftentimes the strength become the weakness. Ketika tidak ada
penguasaan diri, tidak dijaga, ini mata berbahaya. If you don't have Ya, siapa yang duduk dengan lelaki bilang, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, careful use your karena eyes. Tuhan melihat. Hati-hati gunakan matamu. Lagu sekolah minggu. Ya, tapi kalau perempuan di mana? Woman's weakness Di telinga. in the ears. Mana pas saya punya kelemahan di telinga? Perhatikan seorang perempuan. Ya, hati-hati kalau engkau mendengar rayuan gombal dari lelaki. Be careful when you hear the words from the man. Seorang lelaki datang kepada sang perempuan bujang. A man comes to a single woman, Dan dia berkata, hari ini kamu sangat manis. and then he said, "Today you look very sweet." Saya percayalah perempuan coba tes. Engkau suka nggak suka, engkau jaga wibawa, pasti di sini mau bum, 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 bum. Sometimes just ask yourself, woman, your heart will be beating so fast. Haleluya, haleluya. Khususnya bagi yang belum menikah, yang belum biasa dirayu, percayalah, hati-hati rayuan gombal. Be careful. Apalagi kalau orang itu punya kekuatan dalam merayu dalam tingkat-tingkat dewa. Wes. Tak boleh ditranslate ya. Maksudnya hati-hati kalau orang itu pandai merayu. Be careful for those people, for those sweet talker. Ya, kalau udah merayu dibilang gini, aku akan kawin dengan engkau, aku akan melakukan banyak hal, khusus engkau pujaan hatiku. When a man is sweet, I will marry you. You will be my heart. Kalau sudah masuk perangkap, barulah habis kau. Sudah jadi milik saya. After you fall for the trap, Habis come on. itu ditinggalkan. and then she will be left. Sang perempuan baru dia buka mata. And then the woman will open their Karena eyes. selama ini tertidur karena cinta. All this time we've been blinded by love. Katakan kanan kiri, itu bukan kamu, Bah. Say to your left and right, that's not you. Ada amin. Amen. Amin. Oleh karena itu kita umat percaya, kita orang percaya. Tahukah saudara, kita dipanggil menjadi pasukan Tuhan. Us Christians, we Amen. to become the army. Kurang aminnya, nggak yakin ya. Siapa pasukan Tuhan? The army of God. Dikatakan Alkitab, dikatakan engkau seperti prajurit Tuhan. You are the soldier of Christ. Jadi kalau engkau prajurit, jangan pikirkan ke dirimu sendiri. If you're a soldier of Christ, Seorang prajurit, dia akan layak di hadapan komandan ketika dia tahu apa yang menjadi keinginan pelayan, khususnya as a soldier, pemimpinnya, you have to komandannya. Dia harus siap. you have Amen. to be ready. Jadi disitulah kita harus belajar nih dari hati. Seringkali hati ini kita tidak sadari. Jaga hati. Guard your heart. Jaga hati. Katakan, aku harus jaga hati. Kalau engkau hadapi masalah, mulai sensitif. Sometimes if your heart becomes sensitive, Kalau hatimu mulai lemah, lebih bagus engkau masuk dalam penyembahan. if your heart becomes weak, it's better for you to Jangan terlalu mengikuti mood atau perasaan. Katakan amin. do not follow mood. Satu kali saya pernah, Tuhan izinkan, mengalami sebuah tekanan. One time I felt stressed. Saya tuh kalau mengalami tekanan dulu nih, saya masuk bilik, saya ambil gitar, saya nyanyi, tapi saya kalau menangis, saya kuat sekali bisa berteriak. Tuhan, pelepasan sendirian. One time I felt stressed back then. I walked in my room and I worship God playing my guitar. Saya boleh rasa hati saya itu pedih. I felt that my heart is very, very hurt. Dan saya bilang, Roh Kudus, kalau ini bukan dari engkau, cabut kepedihan di hatiku. And I said to Holy Spirit, if it's not from you, take it away from me. Kalau saya yang terlalu emosional, If I become emotional, Roh Kudus didik saya. Holy Spirit, teach me Biar saya naik level. so that I can go to the next level. Kenapa? Karena hidup ini Why? Because in this life, harus memang melewati ujian. you have to face the trials and tribulation. Dan saya selalu minta Tuhan, Roh Kudus ajari aku. So I always ask Jesus, Holy Spirit, teach me. Saya selalu minta Roh Kudus ajari aku.
I always ask the Holy Spirit teach me. Kalau masalah ini macam mana aku berespon? Ajari hatiku. If this problem come to me, how do I respond to it? Amin, saudara. Amin. Mau dididik Tuhan hati kita? You want to be taught by Holy Spirit? Sampai kehendak hati Tuhan harus masuk dalam kehendak kita. Until the will of God comes become our will. Dan itu perkara yang tidak mudah. And it's not an easy task. Itu perlu proses bahkan seumur hidup. That needs process even until the rest of your life. Apakah ini keinginanku atau keinginan Tuhan? Is it the will of God or the will of mine? Apakah ini kehendakku atau kehendak Tuhan? Is it the will of mine or the will of God? Dan saya mau berkata, ada satu lagu saya lupa. Lagu ini berkata, Tuhan berikan hatimu kepadaku. God, give your heart to me. Dan saya mau berkata, itu hal yang sangat susah. And that is a really hard task. Tetapi bukan tidak boleh. It's not impossible. Itu pasti bisa. That it's possible. Katakan pasti bisa. Katakan pasti bisa. Ketika engkau mau merendahkan hati. When you want to humble your heart. Hatimu akan bisa menang ketika engkau punya kerendahan hati. Your heart can win only if you have humble in your heart. Bagaimana orang bisa menang dalam peperangan hati ketika Anda punya kerendahan hati? How can one win in the heart, warfare in the heart if you have humbleness in your heart? Saya berbicara khusus mengenai hati. Secara khusus, kenapa hati itu begitu penting? I said, why is the heart is very important? Next, karena hati seperti pintu gerbang. Because the heart is like the door. Katakan, hatiku seperti pintu gerbang. Say my heart is like a gate. Saudara tengok ya, ini gambar sangat familiar. Ya, sangat biasa kita tengok. This photo is very familiar. Yesus mengetuk pintu. Jesus always knocked the door. Pintu apa? Pintu hati. The door of the heart. Oleh karena itu sangat penting ayat ini berkata, mari kita baca 2-3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Proverbs chapter 4 verse 23. Ya, saudara perhatikan dikatakan segala kewaspadaan 24 jam. 24 jam jaga hati. 24/7. Katakan jaga hati. Take care of your heart. Satu story ya saudara, One story. yang ada di salah satu negara Yunani yang sangat terkenal. Kalau saudara pernah dengar nama, ada satu juga dibuat movie, Peperangan Troya. There's one movie about Troy. Ya, Peperangan Troya. Peperangan Troya ini adalah sebuah legenda Yunani, tetapi hampir orang berkata ini sebuah sejarah. It's a legend, and people say it's a history. Berbicara mengenai apa, Pastor? Ini adalah sebuah kota yang punya, boleh buka ya, punya pintu gerbang kokoh dan sangat kuat. The story that they have the gates, they are strong and sturdy. Pintu gerbang kota Troya tidak bisa ditembusi oleh apapun juga. The gates of Troy cannot be run over, cannot be destroyed. Kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, Anxious, ya itu satu grup itu semua. fear, Ya, all one group. katakan dalam nama Yesus. Say in the name of Jesus. Jadi kalau engkau sudah rasa, saudara saya mau perkatakan ya, kita cakap jujur demi hati ke hati. Jujur saja, kalau engkau sendirian ada sesuatu yang negatif yang bukan dari firman, kau pasti boleh feeling, betul tak? Be honest. When you're alone, you will feel the negative. Ya, kamu pasti merasaan, betul? You will feel it. Itulah saatnya engkau harus tengking dalam nama Yesus. That is the moment when you, Bahkan termasuk engkau yang putus cinta. including those who are heartbroken. Siapa pernah putus cinta? Patah hati. Jangan putar lagu duniawi ya. Do not play the musical world. Itu satu tips saya ajarin. That is the tips that I Saya was. dulu waktu masih remaja, When I was teenager, saya pernah jatuh cinta dengan orang. I fell in love once. Ya. Saya pun agak cute hari itu, saya kalau tidak silap 13 tahun, sangat-sangat remaja. At that time I was cute. I was 13 years old. Tapi kok saya ada punya feeling mencintai seseorang. But when I have a feeling I love someone, Dia itu kakak rohani saya.
He is my spiritual brother. Jadi saya tuh kagum, ya suka semualah. And I impressed, I like everything. Tiba-tiba Suddenly, dia dipindah keluar kota karena dia belajar. he moved to a different state because he has to study. Lucunya, What's funny thing is, yang lucu, tiba-tiba hati saya macam hancur. funny thing is my heart is destroyed. Belum selesai. Kemudian We're not done yet. hari itu That day, belum ada yang guide saya. nobody guided me. Saya pulang rumah. So I come back home. Saya dulu itu masih remaja suka MTV movie itu I was a dengan teenager. MTV Studio Songs lah. I was teenager, so I listened to MTV, Sudah lama lah dulu. worldly music. Jadi saya tuh hobi paling suka dengarkan Bon Jovi. Oh udah lama lah. Kalau So Bon Jovi was my hobby. jadi saya putar lagu Bon Jovi. So I listened to Bon Jovi song. Ngam-ngam lagu yang keluar liriknya macam ini. Hancurlah, hancurlah. Tapi bahasa Inggris lah. So at that time the lyric that came out is destruction. Ya, hancurlah hidupmu karena kau ditinggalkan kekasihmu macam itu. Destruction of your life because your loved one left you. Dalam hati, kenapa dia tahu ya? So in my heart I was like, how does he know? Coba tanya kanan kiri. Kalau kau lemah, iblis tahu tak? Us, your left and right. Hari itu saya bilang, kenapa dia tahu ya? If you're weak, the devil knows. Tapi ada bisikan lembut berkata, There's a small whisper in the heart pergi ikut ibadah remaja. says, go and pray and worship with the fellowship of the teenager. Iya, ibadah remaja. Gereja kami hari itu ada ibadah khusus remaja, kecil-kecil gitu. So at that time, my church has a fellowship of the youngsters. Singkat cerita, saya coba paksa diri saya ikut. Lagu-lagunya sangat menguatkan. Long story short, I followed a song that is very positive. Ya, berbicara tentang pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan pulang ibadah, saya tiba-tiba tidak ingat lagi yang namanya cinta-cinta monyet itu. The song gives me hope, gives me strength. So when I come back from the worship and the fellowship, I feel strong and I forget about the past. Haleluya. Hallelujah. Tengok kanan kiri jiranmu. Jangan dengar lagu dunia. Itu tipsnya kalau engkau patah hati. That is a tip if you have heartbroken. Kalau engkau patah hati karena apapun lah, ya, patah hati tidak ada duit lah, ya, patah hati apapun ya, hati-hati. Oke, next. Oleh karena itu ini sangat penting ya. Saya rindu kita baca dengan cepat. 2, 3. Karena itu apa? Harus ada yang dibuang, dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah. Tetapi sekarang semuanya ini apa itu? Buang apa lagi? Terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa apa? Hati-hati saudara. Waktu engkau dengar firman Tuhan, When you hear the words of God, ada kalanya hatimu itu bisa menolak. sometimes your heart rejected it. Dan engkau berkata, ini bukan untukku. And then you say, this is not for me. Itulah titik engkau sangat susah bertumbuh. That is the point where that is hard for you to grow. Ayat ini jelas berkata, terima firman dengan lemah lembut. This word say that receive God's word with an open heart and soft. Ada amin? Next, karena itu buang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Next, apa yang perlu dimatikan? Ada yang dibuang, ada juga yang dimatikan. Yaitu apa? Ayo dengar ini. Bagian perkara apa yang harus aku buang? Tapi perkara apa? Alkitab jelas berkata, matikan. Karena kalau engkau tidak matikan, itu akan bisa lagi bangkit. If you don't turn it off, and then that thing will go rise up again. Ayo kuat-kuat baca. 2, 3. Karena itu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling. Siapa di sini masih suka bohong-bohong? Who's here like to lie? Masih suka dusta-dusta? Like to bring false? Ya, siapa di sini Anda paling suka cakap-cakap ya negatif? Who here likes to say negative things? Alkitab berkata buang. Bible said, throw it away. Ya, apalagi next, marah, geram, kejahatan, fitnah, ayat 8. Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ditambah lagi, jangan lagi mendusta. Jangan lagi mendusta ya. Don't ever bring false. Amin. Ada dulu satu jemaat kita, saya ingat sekali. Dia berdusta tapi dia selalu mengaku. I remember there's one people in the church. He always lie and he's also honest. Saya tanya, halo sis, contoh lah namanya ya. I said, hello sis, Apa kabar? how are you? Kenapa tidak ibadah? Why don't you pray with us? Dia itu pandai beralasan. Yeah, she likes to give excuses. Oh pastor, saya ini bos saya bagi kerja ini banyak sangat luar biasa. Saya ini agak terkenal di tempat kerja saya. My boss always give me a lot of work and I'm very famous in my workplace. Hati saya tahu dia And my heart says, bohong. Saudara percaya tak kalau Anda tanya dan cakap dengan orang, kalau engkau orang yang suka berdoa, pasti Roh Allah akan berbicara dalam hatimu? you feel that sometimes when people say lie and God said to you. Saya berkata, betul tak? Tak ada masa pastor. So I asked, is it true that you don't have time? Oke, tak apa. God bless you. So she said yes, and I say it's okay. God bless you. Katakan kalian gini, jangan bohong. Say to your left and right, do not lie. Jangan lagi berdusta. Do not be dishonest. Ayat 9 berkata, kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Kalau ciri manusia baru, yaitu apa? Kuat-kuat baca, harus suka terus menerus diperbaharui. You have to like be renewed. Diperbaharui oleh apa? Renewed with what? Untuk memperoleh pengetahuan benar menurut gambar So kali. that they know the truth. Ada amin? Dengan cepat saudara. Kenapa hal itu harus kita bereskan? Sebab apa? Saya ambil poinnya ya, Anda perhatikan. Sebab keinginan daging adalah maut. Because the worldly desire is death. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. The spiritual need is peaceful. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. The flesh, Perseteruan, enemy. the fleshly desire is the enemy of Ya. God. Amin. Jadi jangan buat keinginan daging, saudara. Ada amin? Bahkan dikatakan orang yang hidup dalam daging, baca ayat terakhir, tidak mungkin berkenan kepada. People who live in the flesh cannot be friends with Tidak God. mungkin berkenan. Jadi bagaimana Anda mau perang kalau keinginan dagingmu belum diselesaikan? So how do you want to go to the war if your fleshly desire has not been done yet? Next, ini sangat penting. Mari baca 2-3. Bereskan dosa tersembunyi. Cleanse the hidden sin. Ya, tutup semua celah. Close every gap. Kuda Troya itu masuk karena pintu gerbangnya dibuka. Betul nggak saudara? The Trojan horse comes in because the door has been opened. Kalau Troya hari itu tidak buka pintu gerbangnya, Troya tidak pernah kalah. If the Troy does not open the door for the horse to come in, and then the Troy will never lose. Tapi hari itu That day, Troy menganggap remeh. the Troy Ya. take it easy. Dia anggap remeh. Ini persembahan. This is offering Yeah. from the enemy. Ini persembahan lah untuk dewa-dewa kita. This is the offering for our gods. Bawa masuk. Bring it in. Satu kali pintu gerbang dibuka, And when the door is open, tidak perlu berapa hari atau berapa ini, satu malam saja
Troya jatuh. It was a matter of the days or weeks. It's just one night that Troy falls. Kita anak Allah, amin saudara. We're a Next. child of God. Kalau kita anak Allah, berarti hidup kita, karakter kita, next, harus sama dengan Allah. Ada We're a amin? child of God. And Ada amin? our Kita baca ayat same ini. as God. Next, Yesus Kristus Yesus. sama dengan ia telah dicobai, hanya tidak. Has been tested and does not sin. Katakan salam. Pakai ayat ini. Say. Yesus Kristus sama dengan kamu. Same with you. Ia telah dicobai, He has been tested, hanya ia tidak but berbuat he does not sin. dosa. Ada amin. Amen. Sebab hidup ini adalah pilihan. Because this life is an option. Jadi hidup itu Anda harus pilih. Next. So Anda mau life buat you have to dosa choose. atau Anda tidak berbuat dosa, pilihan di tangan setiap kita. Do you want to sin or do you don't want to do sin? Solusinya satu, supaya kita menang. There's only one solution so that we can win. Kita harus terhubung dengan Yesus. We have to stay connected with Jesus. Katakan terhubung dengan Yesus. Next. Stay connected. Terhubung dengan Yesus. Connected with Jesus. Katakan engkau harus terhubung dengan Yesus. Say you have to be connected with Jesus. Kalau tidak ada hubungan dengan Yesus, If there's no connection with Jesus, saudara saya mau berkata, brothers and sisters, I want to say, keinginan dagingmu susah dilepaskan. our worldly desire is hard to let go. Engkau harus ada hubungan dengan You Yesus. have to have relationship with Ada Jesus. amin? Ada amin? And Kalau engkau mencintai Yesus, if you love Jesus, saya percaya engkau believe. hidup menuruti firman Tuhan. I believe you can follow His words. Engkau tidak akan jatuh bangun di dosa yang sama tiap tahun. You cannot fall from the same sin every year. Salam kanan kiri. Hari ini Today, aku percaya I believe engkau akan menang you will win dalam peperangan rohani in the spiritual warfare karena engkau pasukan Tuhan. because you are soldier of Christ. Mari kita bangkit berdiri. Let us pray. Haleluya. Shalom kepada Jemaat CST, mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah di gereja adalah pada hari Sabtu jam 8 malam dan Ahad pada jam 10 pagi. Ibadah minggu online juga pada jam 10 pagi dan Sunday School pada jam 5 petang. Ikuti juga renungan online Mana Sorgawi di media sosial gereja setiap Rabu. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry dan juga memerlukan pelayanan pastoral boleh berhubung dengan pihak gereja atau dengan Pastor Chu. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan persepuluhan secara online, jemaat boleh transfer account Public Bank Winston Tabernacle 320-620-5221. Ikuti kami di media sosial Constant Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.